36 to 44, diyan basa ni Sister Glory tatay. Ulitap manin. 36 to 44 ko na. But concerning the day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, not the Son, but the Father only. For as we are the days, for us were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. For us in those days, before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day when Noah entered the ark. And they were unaware until the flood came and swept them all away. So will be the coming of the Son of Man. Then two will be in the field, one will be taken. Iso dahito tuktukuyin na dahito kakabsat, it's all about the rapture. Inya, two women will be grinding the mill, one will be taken and one left. Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. But know this, that if the master of the house has known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your words, Father God, reminding us, Father, that, Lord, this is the hour, Father, for us to expect you anytime, Father God. Though we don't know, Lord, your time, Father, we can see the day approaching, Father, as your signs, Lord, are unfolding in our very own eyes, Father God. Lord, I do believe, Father, that your people, Lord, who are here, Father God, will hear your words. Kan mapalagipan, apo iti tumunggal may sa tapnikas yakat, Lord, we will be prepared, Father God. Nanyaman nga oras ka nga umay, Father God, kat adda kami apo nga nakasagana, Father God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Kaditing isasam, O Lord, nga kanayon naman ipalpalagip kada kami, O Father God. Help us, O Father God, nga dagiting nga naawan, apo kada kami nga ayat, O Father, napukaw nga ayat, O Father God, Lord, ma-ignite kasi manan kadi apo, tapnikas takat, Lord, agbalin kami kadi apo nga aktibo apo iti ministerium of Father God. Hallelujah. Oh Lord, help me, Father, as I stand before your throne of grace, Father, before your people, Father God. I do acknowledge that I am nothing without you, Father God. Help me, Father, tapno maiburay ko, apo, dagito nga sasaw, Father God, that Lord, ada kadi apo, agbalin nga biyag, iti tumunggal maysa, kada kami, Father. Lord, madaydayaw ka, madaydayaw ka. Dahito apo, dawat kan kararag ko, itinagan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So it's a good thing actually addaw inday nga topic ko idi way back hangko man inyang time dijay. Kayat kumanin nga idada kami sa EJC side idi. Kahit kumanin nga ipalagip. Nagmayat ngamin daytoy nga topic na daytoy nga theme na is coping in the last days. Makasano tayo nga yes, coping malagip ni Sister Crislin. Yes, anya na ganan, daytoy coping nga daytoy, no kasano tayong makidil, iti daytoy nga panawon tayo tatay niya. Kasi di pandemic ngamin, everyone are caught unaware. Anya? Hantangoy nga napakadaan do at digit warnings, pero amoyo ti katigasan ti ulo tayo, especially dagit da tayo nga Pilipino, hanga mangyari dayta. O di ba? Dagiti nga mindset tayo nga mangyari din, especially even the Christians. Kasi lang nga faith mo launay nothing will happen. Nya? Welcome, Sister Lynn. So, daan tayo iti dagiti adan dagiti bagbaga beforehand iti 2019 adaon dagiti maibagbagaan nga warnings do kinyak ay dikat nagawid akpay nagawid ak for the wedding of my son. Nagawid ak iti nga time. So, apag sublik, nangrugian DJ, mangrugrugian DJ actually nga. So, tiyaman ko launa, ito nakastrukak pa lang iti Hong Kong. Mangrugrugian DJ nga, agrugrugian ti lockdown. Inya? So, idi nga time nga diay, people anticipated that it will never happen. Inya? So, tiyamo da pa idi, dapay mangmangag ko iji, ngay MPR idi nga mangkun ko nang idin tupay ko DJ SARS idi ko 3 o mano lang nga bulan nya. Yes, magbiit lang piman DJ actually, but it killed many people. Nya DJ kumati nagbalin nga warning nga mabalin gayam manen nga mapasamak. Anya? It will happen again kasjay. Pero kadagiti gamin
saan nga mamati iti sasao ni Apo Dios kat basta kung kuna dang mabiit lang dektang mangyari pero di kung kuna tayo nga mabiit, we did not know nga it will take years. Anya? Hallelujah. So many were unaware of the impact when it suddenly took its effect. The world stopped moving. O, diba? Bigla tayo ngayon nga wow. Parang biglang wala lang. Nya ko na tayong malagip tayo time ni Noah idi kakabsat. Nga adaon ti warning beforehand pero nya ti anya di actions iti tao idi. They were just laughing, they are mocking until the day nga bigla nga imay sikaman mo't piman nakapigpig sa tiinit tapos nyo kakasta na nga siguro summer di kat anya kakasta na nga bagyo. O di ba? Kat kaslamot adi ti Hong Kong nga antayo nga malaglagip madamdama into no we are not expecting nga madamdama kat bigla nga nagsignal number 8. O di ba? Kasi diyan iti paspasama kakabsat kadagiti nga time tayo we don't know what's happening actually. Pero kada tayo nga namation, amo tayo agsipod ta we know our Bible, we know the word of God. Nga adahan iti warnings, nagbasbasa tayo. Amo tayo sa awanin di fear kung makinyata yun, no dikat Lord, di panagyaman nga Lord, you're coming soon. Of course, ati worry tayo lang kat dagijay kakabsat anak tayo dagijay families tayo nga hampay nga naisalakan. Dagijay iti worries tayo launay so diet ikarkararag isong hampay nga umay ni Apo Dios agsibut ta dagijay kakabagyan to handapay nakaskasabaan. Aya iso nga routine tayo idi bigla nga simbardeng, bigla nga nagbaliw. That's when we realize the fragility of life. Idi adoon ti madamag tayo nga dagijay nga biglang pwedeghan tayo nga namnamaan ket bigla da nga naawan. So amo yung tinapan iti panunot ko Lord. It's okay nga di flesh maawan, how about the soul? Di burden tayo launay iti kadagay lost souls. Inya? Hallelujah. So, for us believers, it was a wake-up call to awaken our spiritual life. Dagiti spiritual life tayo nga maturog. Baka painuhan lang nga maturog. Adaon ni slumber time. Di talaga nga uray no. Amo di tulog mantika ang kunada. As dyan siguro no maminsan iti ayan ti status ti spiritual life tayo. Nanday ko maipalagip kada tayo nga things will happen. Nahan tayo mag-expectare na niya. Tatan, we are facing another crisis. Dito'y manen, dito'y war. Hanga nakaskas dao day ta kakabsat kasi nubasaon tayo dito Matthew EJ ununa ng verses. Mabasa tayo nga dagiti wars, rumors of wars. It will really happen before the coming of Jesus Christ. Tamo yun no maminsan daytoy mapaspasamak. EJ kung malaglagip no may mesa akit kunakay ket Lord daytoy san talaga diyan ay kung kunate yung nga. This thing will happen nga once piman nga nakontrolon iti lubong iti economy, we can't do anything. Diba? That dagito yun no, if you are reading iti Revelation, dagijay palpalkiing, dagijay nga wakit maipalagip kinyato nga iwin niya. Kasla kabut-butong idi nga no dengdeng gid pero actually no kinyak agdengdeng gid I enjoy it. I enjoy listening to these events nga mangyari to. But no malaglayip ko dito nga mangyari gid, yes Lord, thank you. It's unfolding before our eyes. Pero adupay lang tiya nga mamati. And it's really happening. Anya ti pakapasama ka na, mostly the Middle East. Kasi dahita tinang ko control iti oil. They are rich in oil. Kat iso dahita no once man nga si Mardeng. Anya ay usaran tayong agluto. Sige ko nak idi kalman ka dagi anak ko idi timawag di apo ko. Kunak kinyada kat kumusta nga iti gasol? Manong nga iti gasol? 1.5 kanun. Gusto ko na you better nga kargaan nyo no manudjitang kayo dito, you better just sagsaganaan nyo ko na if mabalbalin pa ko na no adadagay jay ko mangayo kayo pangalan mo ti kayo dito ko Trinidad ko na maiparit piman ti apan ag kayo di ba
Ure man mo di sanga na lang iparit da. Ako na dyan ako, di probinsya adit inak po kanin da di inmulmulan ni lolo edi nga kay akot ure no di probinsya ko na mga lakalatat permit mo. Kin mamin ano lang dayta no inusar mo everyday nga pagluto maibos ti kayo, makalbunto ti kayo. But this is the science kakabsat nga iti rigrigat. Pero I tell you, rugrugi na lang dayto kakabsat. Anya? Na idi pandemic ko na tayo nga darigat, rumigrigat, di ba? So I was thinking, nung nag-anak ka ko ng mga pa-eskwelaom, iti agbalin nga doktor, no? Nagmamayat dagit ang ambisyon. Nya? Agbalin nga kasto ito ti anak ko. Pero dito nga panpanawon ko niya, pailaang ti apan mo nga isagsaganaan in the future. Panunutan tayo, it's better for us to invest our life spiritually, dagiti ngay heavenly things. Amen? Hanga dakas kakabsat nga paeskwelaan tayo, well, there is still time. Let them go to school. Anya? Habang nga free da pa nga mapan. But most of all, isuro tayo iti spiritual things kadakwada. Isuro tayo nga kastoy iti ipakaawat tayo nga kastoy iti mapaspasamak. Hallelujah. Hallelujah. So, although today we are not engaged in the war, we can feel the massive effect of economic inflation. Diba? We are very happy kung kunato na nga to ti palit. But mind you, we are not supposed to be happy. Kasi yung ure ko nato yung angin mato ti palit dito eh. Kumusta nyo mapan ije Pilipinas? O diba? Isong matlaang. Dito ti panunutan tayo kakabsat. Isong dito nga investments tayo dito lubong. It's nothing compared to our investment iti heavenly things. Hallelujah. So amin, ngimatoon, everything is costly. The whole world feels it and some even say, adayo na minsan gamin nga, kung na may sa friend ko, is it possible nga tanga ko, kung na Facebook, nga ma-lockdown to manin. Ag-travel ko mga umay dito Hong Kong manin. Umay nga mo ide kat lakwatsera. Kanayon piman ti Hong Kong. Possible nga ta ag-lockdown kat kunak possible ano sumardeng ya Cebu Pacific kunak no sumardeng ati plane kat pagluganam nga umay. O di ba? Ay ayan to and the do mga planes nga awan handan nga agbiyahe because of iti fuel payment kat nanginaan. Anya. Hallelujah. So all these events calls for spiritual awakening for every believer in Christ. Marami ang naging amin tayo ngamin idinalpas dahito yung nalpas di pandemic nga naging kampante tayo manin. Believe it or not, aminin nyo man menos saan nagbalin tayo nga kampante. Ado pa yun dyan ang kunang, di lang gaya nga nangyari. Ngamno si ka nga mang panpanunot nga, what will be the future of my soul? Di ay kumatiburden tayo kakabsat niya. So God is reminding us once again of the near coming of Jesus Christ. At di ay kumatian anticipate ito mong galmay sa kada tayo. So kasano tayo nga makakope up iti daytoy nga last days kakabsat. How will we cope up in these last days? Nga kung nato yung nga rumigat tibiyag niya. Ang kayong magdemdeman tihay nga salary ni amoy at baka just amo tayo mo't nga ni Apo Dios kat He's in control of everything. Nga iso nga nangyaman DJ ada kanya tayo magbalin tayo nga satisfied. Yan tayo gamin nga asama. Nya pa lang ti asamo kasi lagor ti mapaspasama ko ti lubong. Nya dagiti kasapulan iso ti pangipanan tayo iti sweldo tayo. Number 1 ko na ditoy. Of course, hanga maawan daytoy ko na daytoy, be watchful and ready. EJ 42 to 44. Di binasa tayo tatay. Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. So we must be ready. Stay awake. Spiritual dahito yung nga panagsasaw kakabsat. Nga iti, biyag tayo ko mga spiritual ngay kanayon ngay nga naka-ready dahita.
Awake dayta nga maturog ko mati spiritual life tayo. Nanti bali, tugaw ko pa ilang taaguray. Di siya pa nagaruray mo, namuga mga mo napupuutan ni apaywan siya kababay ko. Na rapture gaya man. Kanya, nagboy-boya kayo kay DGJ, digito yun ay rumor iti Facebook na day about iti rapture. Nakabut-butang anya. Mismo nga pastor nga agkas kasaba na bati. There's something wrong inside no kasjay. Di ba isong hindi nabuyak di what? Isong hante yung nga makampante nga once saved, always saved. Mabalindi ano, perfecto kang kalaunang agkam kamali. So, EDJ topic tayo di, we must have to guard our spiritual life, di ba? Guardyaan tayo, iti spiritual life tayo. Hallelujah. So, let's be aware of the signs of the times. Dito paspasamak, isukumati agbalin nga warning ka dato nga, Lord, tulungan dak. It's only by His grace. Kanya awanan ti sa bali, jeg, parabor lang li Apo Diyos. Makasurvive tayo. Hallelujah. Awanan iti sa bali. The signs in the nature. Iti makikita ito yung signs iti nature kakabsat. Iti mang mangyari iti nature tayo niya. No, dito yung may isang topic ko kumay. It's all about the fig tree. Nanya dito yung fig tree dito, it signifies iti Israel. Nya. Hallelujah, iti nasyon, iti Israel. Dito ngamin nga Israel, no, jay kinatangkan nga iti ulo, nga they don't accept nga ni Hesus Kristo kat imayan. They're still awaiting for the Savior. Kat mismo nga ija ayanda, tinakapasamakan na dito yun. And still nga, apay nga nalukatan pa ilang iti panunot da. Kampante da gaminan kakabsat nga they are chosen people of God. Well, yes. Anya? So, kanya tayo stay awake. Be watchful and ready. Being watchful is to strengthen our prayer life. Di ay prayer life tayo kung makakabsat. No masadsadot ka, agkararag, kasasadot nga, agpaiso nung mamingsan ti agkararag ya. Karon no naban-no ka ti rabi, na maturog ka iti, this oras ti rabi, late kan nga maturog, tapos you need to wake up in the morning, early in the morning to ag-devotion ka. Kasapulan namin, dahita kakabsat ti devotion, ti quiet time tayo. Kasi once gamin nga naliwaya mo, nga nagrugi kan nagtrabaho ka itel, yung malipatang ton. Especially no, awan iti time mo. No kinyami nga ado, bagi minti oras medyo unag tibalay. It's okay. Kumusta nga dagi jay daddo mga di time dakat iliblibas dalaang. Nya, so better wake up early and then do your devotion. Nya, ma-strengthen ngamin iti life tayo ngayon no adda iti prayer tayo nya. Uray ko na mga Lord, inyamot tun, kasto na kasto ikarkararag ko. Anya nga road, no, isut ikarkararag mo. Kasi you are looking forward, ija answer ni Apo Dios. Nya, especially iti life tayo ngayon nga, nohan tayo agkararag ko, ija tayo nga kumapoy. Yes, temptation will, ija nga, we are vulnerable talaga iti temptation. No, awan iti kararag, kadiyamanan tayo kadagi nga, karkararag tayo, isuday tayo iti protection tayo. Lumaban tayo, makalaban tayo by the grace of God. Hallelujah. Katagyaman tayo kadagi nga palpalagip iti panagkarkararag. So being diligent in our private and public worship. Kumusta iti private and public worship tayo? Di puso tayo ba? Kung talagang agdaydayaw? Wino na po kawin di jay? Ikabud tayon ba? Ikabud tayon ba nga pinanawan da tayon ti Holy Spirit? Nga agdaydayaw tayo lang through the mouth? Nga awanan ti power na? Anya ti motibo tayong agdayaw. Sometimes nga kat agdaydayaw ka ba nga? Adda ba nga talaga? Agdaydayaw ka ba? Sometimes I was thinking, masapul ba nga da instrument na agdayaw tayo? Yes, adda amin na gito yung osaron tayo kumadagitoy ng pagdayaw ka ni Apo Dios. Amen. Nitatangapan panawin, awanan ko madyo ko na mga, jay bagik, nagaduti talent ko. Awan ko madagi jayan. Panawinan nga umay ni Apo Dios. Di jay pa lang tada jay panunot mo. Nya.
Alala mo ti dayo mo, awan tot dayo mo ijayo, awan tot corona mo, ti inala mo dito ilubong. Ayan. So be watchful and ready. Tayo kung mga matmaturog kakabsat spiritually, it's time for us nga, riingan tayo the spiritual life tayo nga matmaturog kakabsat. Yeah? Number 2 is stand firm in the faith. 1 Corinthians 16:13. Stand firm in the faith. Kunana 1 Corinthians 16:13, kunana, be on your guard, stand firm in the faith, be men of courage. Yeah? Stay committed. DJ faith tayo kumakit. Ada di commitment tayo ko ni Apo Dios. Di faith tayo kat amo tayo nga kanayon nga data faith kanayon nga matatry data faith tayo. So anto yung mas daw nga pa nga nagad-ado ti trials ay kat matatry nga ron ti faith mo. Sino kinya iti mangmadi iti trials? Nya. Amin tayo no mabalbalin madi tayo kayat. Nung kasanong nga maamuan nga sigakit strong ti faith mo na awan ti trial mo. So, di ba? Nang ka nga magnaka dagitoy. If you don't walk in this, dagitoy nga rigrigat or dagitoy nga mapaspasaran tayo nga trials nga kat, how will we know that we are in the faith? Ada yan na minsan nga nagtestimony yung Pilipinas ID. Ay agyaman ako na nata nanipod na mati akit. Awan pa'y napadpadasak nga padas iti biyag. No, hindi siguro no kakot ko na, ay wow, very good, kumain niya, pero napanpanon ko, ha? So, namati man wino saan, adati umay nga padas, ilang ti diferensya na lang, no, ada ka iti pamati ka ni Apo Dios, ada ti pagsanggiram, ken maawatam no nya diye nga trial, hanggang ngay nga agrebelde, dit kat agyaman ka kadagi nga trials, because it will help you to grow deeper. Anya mairamramot ka pa kakabsat, yeah? So stand firm in the faith. Ada ito nga paspasamak kat kung kunak Lord, ado dagi pangarap ko. Of course, amin tayo ada dagi ambition. Inya, ado dagi Lord, kasto iti kayat kong mapasamak. Pero into no nagkararagak, madamang ko nga kuna dama. Ay apo, di adi balay ni kasto iti man narba, kung kunak, nyamot kun. Nakapinpintas siya balay na tapos bigla piman nga narba. So, everything here and on earth is temporary. So nga okay lang nga agpanunot tayo, okay lang iti plans tayo, napipintas dagita nga plano, at least ada plano. Numahan tayo kung mga ikabil, iti faith tayo. Ayan, tayo nga ikabil ka, dagi nga banbanag, dagi na inlubungan, or dagi material things. No, di kat iti faith tayo, kumakan it's going upward ngayon. Tapno may strengthen tayo. So be on your guard, stand firm in the faith, be men of courage. Awan ko ma di pa nagbutbuteng tayo. Sinong mabutbuteng iti mga mangyari nga war dito ko? Middle East. Siguro ti pang panunong, ala, kas ano pa DJ ko, kas ano pa nung lockdown jay bangko, kas ano pa jay savings ko ijay. Kuna kay di pandemic. Agin ba invest iti so nga insardang ko actually diay ko insardang ko may isang ko iti insurance ta talaga nga idi dinangyari nga DJ kat I was so disappointed nga anya nga gamti Serbina. Yes, dagijay tupay na natay kat handa nga nagamit DJ nga insurance da gapot ta pandemic. Sino nga piman mangyawar rekortam? Ang tupay makarwar. O diba? So, hindi, agtampanunod, Lord, help me, kunak, kuray na sayang di jawan niya nga panagbaybayad ko. It's okay, kunak, but help me nga, ma-accept ko, dahi tatakwarta lang di ay mabayadan. And I'm looking forward for my spiritual life ko nga, umununugak pa, ikan ka. It's okay nga, ang ibagbagahan kayong aginvest, hanga datos kakabsat ngam kunak hanyong faith yo hanyong ikabil ijay. Amen.
Tadagita makatulong kada tayo in the future, tadapay lang mo't nibiyag while we are still living. Kasapulan tayo actually dagita. So one time man nanday ti batchmate me kunana. Kunada ta, syempre adu garud ti matay nga tayong mapakpakadaan niya. May idi lang last month natay jay may nga batchmate me. Tatan, syempre collection, ag-collect da man ti ko. So idi kwan, kunada ti pinaka-leader mi kunana ngay. What if kunanang agaramid tayo iti saranay? Diyo ngay ag-collect da monthly nga kasjay. Tatan ko na saranay manen, kwarta manon. O di ba? Kinyak samot di. Baka yung apo ko yun. Kunak ngayon, kasano nga daytoy maning nga saranay nga dayta. Itanto pa'y tinakong ungtak kan dyan anak ko idj ko ti barp idi ngay. Ta nag-member ak man ti barp idi 500 monthly. So dyan ko na dyan anak ko ngay kaya po mama, dapat ti pag-invest am dyan may enjoy mo habang si bibiyag ka. Tadayta, da kamin tumot lang ti mangalan, numatay ka. Which is true. Kasi dagi dyan no, kita idi no, during ti meeting ti barp idi, numapmapan kami. Ti mga alaala ka dagi dyan, no natayan dyan tao nga nag-invest, sa dalang maala dagi beneficiaries. Ti mga ala ijay. Kat ko na, aywan ay niya. So do ka nang ko nga intuloy, di mayak ditoy. Hindi ko nadamag ko nga na bankrupt. Na bankrupt. O di ba? Pero kung naksayang man yung tintinag ko for how many months? O di ba? 500 ko naman. So we see iti numamingsan ngay ko faith tayo numamingsan mapmapan iti araramidon tayo dito nga faith iti nainlubungan nga banbanag numamingsan ngahan tayo nga manan na danay niya. Hallelujah. So idi during dia idi nga idi mang mangyari idi ti panagsaksakit idi adu dagiti Kristiyano nga kasla nga ti panangkita dayat na pigsalaon iti faith da nga nanda nga agsakit. Mapan tayo giti di simbahan ura iparit da mapan tayo basta da pagluganan. Wow. But mind us, anya, maidyo nga time ko, if possible, iparit da ko mapiman iti gatherings. Pero anya, natangkan ti ulo tayo. Nada tayo ko matinagbalin iti nga example. Nang because of your faith nga kunkunam, mapan kalata because of your faith. Nang hanga DJ tiket na nga sa uwan. Kasi ada ti rules and regulations nga dapat tayo mo't nga i-follow. At pagsayaatan tayo amin DJ. At praise the Lord. Tanamain ano kami nga natamaan. Kalkalpas ti injection natamaan anak second natamaan anak man nya so awan ti serbina gayam di ay gapulang no apay nga nagpa-inject because iso ti kasapulang kasi adje kunada nga hantayon nga mabaling nga rumor hangkayo nga makalugan so kasano ka makaawid Pilipinas ay no awan ti o di ba so kasapulan pero after that nagkasakitak mo okay. So praise the Lord, ang sipod ta uray no kaskas ano, hantayo nga natinag no dikat nagbalin dagi nga wake up all kada tayo iti faith tayo kung makakabsat kat agbalin nga karit kada tayo hantayo nga agbutong anya kay nga time kat kasano nga numatayak. Anya nga rod. Pati importante, may salakan ka. O di ba? Praise the Lord, but we are praying nga datayo kumakot amin tayo nga ikat hanlang nga ijeruangan tinapintas nga syudad. Nya. Dapat siya unag. Uy, pwede pa naman una kayo, orayan dakto. Madia. Dapat ija unag tayong itong agkikita. Amen. Hallelujah. So, kuna na to, stand firm in the faith. Kaya kung faith tayo kakabsat kat bumilbilig nga bumilbilig. Ganyan, nyaman ti mapaspasamak, bumilbilig kung mga bumilbilig. Akas kuna na ija, 1 Corinthians. Hallelujah. So, kuna na, stay committed and dependent on God. Ni Apo Diyos sila ang pagdependaran tayo kadagiti nga paspasamak. Awanin, because awan itigaway tayo kakabsat. Kanya? Us-usarin na itipigsa tayo, but our strength comes from God. So, strength tayo, gapumot lang ka ni Apo Diyos. Hallelujah. Therefore, since we have a high great priest, kuna na Hebrews 4:14, a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of
God. Let us hold firmly to the faith we profess. Tipod dati advocate tayo ni Heso Kristo. Amen? So, na stand firm in the faith. Number 3, kayo magdanag tamabit lang dito. Encourage one another. 1 Thessalonians 5, basaan tayo man yung 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 11. Now concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you, for you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying, there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or the darkness. So then, let us sleep. Let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. For those who sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for the helmet, the hope of salvation. For God has not destined us for wrath. So dahito kung kuna tayo nga ma-rapture dagiti church. Amen? Sino ti mangkayat nga sumama iti first nga kwa event. Amen. Hangko kayat ti mabati. Amen. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us so that whether we are awake or asleep, we might live with Him. Therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing. Datayo kung makakabsatan tayong agbalin nga jay stumbling block niya. Adong man dagiti kam kamali tayo kakabsat ng we need to aminan tayo dagi kam kamali tayo kung agbalbalyo tayo kuman kakabsat. And to encourage each and everyone. Anya? Nga dati kinya tayo makikita tayo nga medyo kumapkapoy piman kad ala sige let's help them. Tulungan tayo isuda tap nahanda nga mabati piman. Ano adan tumati time nga sikan tumati kumapoy adamo ti mangitag ay kanyam. Amen. So imbes nga di kabsat mo nga ikat marigrigatan lang nga ti spiritual life na uweno anyaman ti paspasara na ikugtar mo pailaeng. Nya? You're accountable to that. Sumango kayo to kay ni Apo Dios anya inaramid mo kun kabsat mo. Imbes nga encourage mo kinarkarom. What for? Nya ti purpose mo na apay nga kinugtaram di nga tao. Antayo ko mga ikaten DJ empathy, just sympathy iti puso tayo. Being helpful. Ano habang kaya tayo kut let's do it. Inya. Hallelujah. So dito iti kina importansya iti fellowship with fellow believers. This is very important inya. A church may face misunderstandings, but we can solve it when everyone are willing to address it properly. Inya. So, basaan tayo man Galatians chapter 5, 13 to 15. Galatians 5, 13 to 15. Kunana, you, my brothers, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love. O, diba? The entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. If you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other. Agiin ni bus damoten, kasano ngayon na maibus tayo amin. May isa nga church akikinagat. Hindi pa gayang puro ulag tayo amin. Nya. Imbis nga agi-encourage tayo kuma dati ako maiti aramidon kay may nga namati. Nya jay agbalin tayo kung mga encourager. Yan tayo nga dagay destroyer.
Kinanya diya napintas is yet importance iti fellowship kakabsat. Diya pa fellowship tayo to encourage each and everyone. Iso nga apay nga adda ka dito eh. Kasi kayat mo ti ma-encourage, kayat mo nga ma-lift up iti spiritual life mo. Inya. Mamot nga kanayon nga si Gajay mi lift up nga inga-inga namot. No baby ka edi akit ay kat dumakdakkel ka manumutin nga tawin mo dito yan nga room. Amutin nga si ka ti ma-lift up Nya. No di problema may di inga na pa ilang tata forever and ever. Ang data yung mutun ti agbalin nga encourager kada gijay daddo mamut nya ta amin tayo at the time of jengay down ti life tayo kat we need iti mang lift up kada tayo nya nagrigat nya no siyak nga may sa uray no amo yan no ada problema I'll better keep it sa totoo lang ang kayat nga ibaga kasi uray no ti tao nga ko I still observe di tao nga pangibaga ti problema. Kasi hamo nga mo no nya di panunot na or hamumot nga mo no di paspasara namot nga problema baka no inbaga may kat uray siya kya. Imbag mo ti kunan na kanya may kat uray siya ada problema kung ala tumakder talata. Mayat di niya. Nga denggan nagmayat kamno di kunan na ngay kat uray siya. Ay, awan serbina nga pan aggimo-gimo nga. O di ba? Sagbalin tayo ko mga nga encourager uri no amin tayo ada problema nang han tayo nga amo niya isugarod nga apay nga ada tayo tuy tano agbalin tayo nga inspiration iti tumunggal maysa niya hallelujah so nagmayat kakabsat iti umay makigimgimong tada ito nga last days kakabsat kat nagrigat no maagmay maysa ka at dito nga ako na tayo nga panagmay maysa sometimes ada jet time nga kayat tayo mo agmay maysa inya nga jay I don't want anyone nga kadwa kayat ko ti agmay sa ada di time nga kakasjay kakabsat. Ada di isolation. Bahan na nga kayat nga saon nga you isolate yourself from others. No di kat ada di time nga talaga nga kayat mo siya kanayon ti kasta. And I'm addressing that iti self ko. Agsipot aday sign data iti depression actually kanya kay naglabasak dayta nga kung nga kayat ko ti agmay sa I really like to sleep. Di maturog ako rin agmalmalim nga awan ti food. Kaya, ang kung nga mo nga idigayam di nga time kat ada ija stage iti depression. And I tell you, datayo mo't lang gayam timang laban iti DJ niya. Datayo nga mismo, Lord, help me kasi kasano digi anak ko no. Yes, kasano nga digi anak ko. Isudamot lang ti strength nga kit kita aki anak ko, Lord, no. Nga mabalin ti kastoy kinyak. Pero no umay nga min di kat ada nga ko na tayo nga as lang nga breakdown launay. And no one knows that actually awan nang ibagbaga. Even my husband before kasi yan na maawatan. Uray ka dagiti kakabsat ay takas jaya kakabsat di sarili nagrigat gayam. Kasi rumwar idi kay ja anger. Kat no siyak tinagungot ngay kat I cannot control myself talaga. Pero DJ lang iti outlet ko. But I praise God. Agsipod ta na labanak di ay kakabsat. Ano anak siguro nga namati kat ay tuan. So nga kasapulak edi nga mapan maki-fellowship. Mamiss ko ti apan maki-fellowship. Kasi kayat kong makangug iti sasaw ni Apo Dios nga mang encourage kanya. Yeah. Katuray na mo ibagbaga kat adige. Okay, sige bumilig tayo kakabsat, bumilig tayo, umayan ni Apo Diyos kung kunak ba di panot kaano nga umay nagbayad. Diba? Until now. Diba? Until now. Isupay lang tidengdengon tayo nga kasaba. Oray da tayo nga mismong agi-share tatan, tayo ag-evangelize kat. The Lord's coming is near. Apay na imbagada ka ano, hindi pa ilangan ang nangagmiray ta kung nadan tumot kinyam. At least you know how to answer them. Anya. Yes. Nung diya mangin encourage kada tayo. Kasi it just reminds us nga iti may nga aldaw kani Apo Dios. Jay million years kada tayo. May nga aldaw kani Apo Dios. Kutnupan panunuton tayo diya kat wow. It's a long wait. Anya? Nung kani Apo Dios may nga aldaw diya.
So nga, dating mapaspasamak kada tayo. Can just imagine, manulang ngayon, sabos biglang adati kastoy man yun, inya. And we're praying, nahang kumamaning nga mapasamak iti lockdown, inya. Na tuloy-tuloy kuma iti uray no kasanukot, tuloy-tuloy man yun. Iti routine, iti panagbiag tayo. Nga ingana nga dagiti anak tayo, dagiti kakabagyan tayo, makasabaan tayo, inya. And that time will come nga amin nga iti sasaw ni Apo Dios ket masobdyo na iti lubong dayta ti time nga umay ni Hesus Kristo nga ready iti amin nga sumabot kanya na inya. So that tayo, are we ready inya? So na nasa panahon ngayon marami ang lumilihis inya at di na nagpatuloy sa pananampalataya kay Kristo inya. So nga da tayo kakabsat, may tayo makigimong andiyan nga lipliwaya, hindi umay makigimong, tap nga ma-encourage tayo, halang ano kay kayat mo sa kalang umay. Anya. So, kunana, we are advised to be watchful and ready, to stand firm in the faith and to encourage one another because those who endure to the end will be saved. And of course, keep seeking the Lord. Amen? Hallelujah. So, kaano tayo yung orugyan dahil kakabsat?